आमे महाभाग्यवान एवं भाग्यवती बोली श्री श्री ठाकुर को पाइचे जीवन में ना ठाकुर को गुरु रूप में पाई जदि सबू भार आम अर्पण कर न पारिबा ताहले आ जीवन लाभ किसी ना। ठाकुर कहते दियो मते सबू भार जे माग ना कि तुम हितवासी करी विधान तार दे तेणु निजर भार आम निजे न नहीं आमर कि योग्यता किसी योग्यता आमर ना न नहीं पाद तले सब समर्पण करदे गला समस्ते जाग्रत हे ठाकुर एकांत निर्भर हेले ठाकुर कहते मोर भक्त जो तीन जन एकाठी हे मुझे विराजमान करी तेणु आम तो संघर 10, 20, 30 विभिन्न भक्त अच्छा तेणु ठाकुर निश्चय विराजमान कर सबू भार ठाकुर पाद तले दे समर्पण करदे आम निश्चिंत मन रहा बट आम द्वारा काम जहाँ हम आम करवा तेणु समस्ते जाग्रत रहा उचित केमी ठाकुर काम करी आम ठाकुर करुणा पाइपर ये सब सचेष्ट हवा सब सचेष्ट मन भितर केवल ठाकुर रे ठाकुर मन भितर रही अनवर्त आम निरवच्छिन्न तलधारा चिंता कले से निश्चय आमको जाग्रत कर ऊर्ध आमर चेतना को ऊर्धायतन करेंगे तेणु समस्ते ठाकुर भाव में उद्बुद्ध हो प्रत्येक संघर संपादक सभापति ये ठाकुर भाव में समस्त की उद्बुद्ध करते आउ उद्बोधन विषय में कौन कहि पीठ महात्मा ये पीठ विषय तो विशेष कि जानी तेज गाँव सर्वमंगला होती इष्ट देवता ये गाँव में सर्वमंगला इष्ट देवता से सर्वमंगला माँ खुशी अच्छा ठाकुर कृपा कर राज्य को विराजमान करते ना ठाकुर को सम्मिलन रूप में पाइबा गोटे क्षुद्र संघ ये विराट गहन कथा ये सम्मिलन यहाँ वैशिष्ट गोटे क्षुद्र संघ सम्मिलन निमंत्रण कर सम्मिलन आज पर्यंत ये जो है भक्त जीवा आसवा कर आज पर्यंत सब ठीक ठीक चली ठाकुर संक्षिप्त जीवनी जीवनर जीवनी कहवा अपेक्षा पूर्व जीवन में ठाकुर भी जड़े साधक थे तंत्र साधक केवल थे कर ठाकुराणी सागर घर संसार करते जिते पूर्व जीवन में माँ काली ये थे काली देखादेले ये कहले कौन वर मागुच मागे माग ना ब्रह्मानंदगिरी गिरीन्द्र तनया वक्तावृतम विचती ताने ब्रह्मानंदगिरी गिरीन्द्र तनया माने कालींकर बा तारांकर अधरामृत इच्छा करे से कहले ना ये देहरे मु हर घरणी सती तेणु ये देहरे हो पारनी मु तुम लगी स्वतंत्र देह धारण करी से देह धारण कर मैनावती पहाड़ निकट में लेकिन घर संसार करते कि से शर्त करते जे मत तुम्हें केवे किसी कड़ा कथा कहना थे ठाकुर जड़े शिष्य ब्रह्मानंदगिरी थिला बेले माने से तो सिद्धतंत्र साधक थे पूर्णानंदगिरी बोली से सन्यास नहीं नाला गिरी संप्रदाय पूर्णानंदगिरी ताकर शिष्य ब्रह्मानंदगिरी पूर्णानंदगिरी को चिन्ह पारे ना से बर पत्र नाली अक्षर गोटे श्लोक लिखि देला ब्रह्मानंदगिरी चिन्हले से पूर्णानंदगिरी माँ को अनुरोध कर कारण माँ तो घर संसार कर माया भूल जे माँ एथर गुरु को मुक्ति दियो से एत बद्ध हो गले कहले अच्छा ता हम ताकू गोटे पूर्णानंदगिरी की माँ आदेश देले तमें काली विषय गोटे बही लिख से लिखिं श्यामा रहस्य तापर दिने बाट बेला खाଇବା बाड़ी देले ताको ना पारू जी मत थे ब्रह्मानंदगिरी स्त्री होकर ना मत पारू डाक ना भल ना पार्वती से दिन किसी आइंस नाला कहले एथर किसी आज किसी आइंस कर
ଏଠୁ ମା କ'ଣ କଲେ ଝରକା ବାଟ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଆଣିକିରି ମାଛ ଭଜା ତାକୁ ଦେଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ ମାଛ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା ନା ସେ ଏପଟେ ମୁସଲମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଜୁଥିଲା ଯେ ତାଠୁ ଦିଖଣ୍ଡ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଲି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କର ତ ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଠାଆକିରି ଗୋଟେ ଚଟକଣି ବସେଇ ଦେଲେ ପାର୍ବତୀକୁ। ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତୁମେ ସର୍ତ୍ତ ଭଙ୍ଗ କରୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ। ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ବି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ସୁନା ମୋହର ରଖିଛି। ମୋ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୋହର ଦେବ, ଆଉ ସମାଜପତିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଇ ପିଲା ଛୁଆ ଝିଅଟିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ସେ ବାହା ଦେବେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କ ପରିବାରର କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ତପସ୍ୟା କରିକି ଦେହ ଚାଲିଲେ। ସେଇ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମ ଠାକୁର ବା ନଳିନୀକାନ୍ତ। ଠାକୁରଙ୍କର ବାପା ଭୁବନ ମୋଟା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ମାଣିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଝିଅ ହେଲା। ଦୁଇ ଝିଅ ହେଲା, ପୁଅ ହେଲାନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଆ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବଡ଼ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବ୍ରତ କଲାଠାରୁ ତାପରେ ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ସେ ପୁଅ ନାଁ ରଖିଲେ ନଳିନୀକାନ୍ତ। ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଯାହା ହଉ। ନଳିନୀକାନ୍ତ ଛୋଟବେଳେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ମାଆ ମରିଗଲେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ମରିଗଲେ। ମାଆ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ମାନେ ମନେ ମନେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଝୁରିଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ କି ତାଙ୍କ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା, ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ପୁଅ, ଆଉ ଦି ମାଉସୀ ବିଧବା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କେବଳ ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଈ ଶାଶୁ ମାଉସୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ବୋହୂ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମନା କଲେ। କହିଲେ ବାପା ଇଆଡ଼େ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋହୂ ରହିବ ତମ ପାଖରେ। ଏଇଥିରେ ଟିକେ ମାଉସୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନାନ୍ତର ହେଲା। ସେ ହେଠୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନେଲେନି, ନ ନେଇକିରି ନିଜେ ଚାକିରି କରି ରୋଜଗାର କରିକିରି ଯାହା ପଢ଼ିଲେ। ବିବାହର ଯେଉଁଦିନ ବିବାହ ତାଙ୍କର ହେଲା ସେଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ହାଲିଶହରରେ ଟିକେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଟା ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଆଜି ବିବାହ ବାସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଏଟା ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସତକୁ ସତ 2-4 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିଲା। ସେ ସୂତିକା ରୋଗରେ ମରିଗଲା। ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂତିକା ଜ୍ୱର ହେଲା। ସେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ସେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଟେଲିଗ୍ରାମ କଲେ ବୋଉମା ସିରିୟସ୍, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଇଏ ବାଟ ସାରା ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ବାଟ ସାରା ଦେଖି ଦେଖିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି କିଏ ସଦ୍ୟ ମଡ଼ା ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ପୋଡ଼ା ହେଇନାହିଁ। ସେଠୁ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରକୁ ଯେମିତି ଗଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କରୁଥିଲେ ସେ ଆଙ୍କ ହାତ ଧରିକିରି, ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ 2ଟା ଖଞ୍ଜା ହୁଏ, ଗୋଟେ ବାହାର ଖଞ୍ଜା, ଗୋଟେ ଭିତର ଖଞ୍ଜା। ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକିରି ଭିତର ଖଞ୍ଜାକୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ। ମାଆ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଜରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଖୁଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ମାଆ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ସେ ଡାକ୍ତର ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ନଳିନୀକାନ୍ତ ରହିବେ, ଆଉ କେହି ରହିବେନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇକିରି ସେ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ମାଆ କହିଲେ ବସ ବସ ମୋ ପାଖରେ। ସେତେବେଳକୁ କ୍ଷୀଣ ହେଇ ଆସିଲାଣି ତଣ୍ଟି। କହିଲେ ଆଉ ବିବାହ କର ନାହିଁ, ଜାଣି ରଖ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ନୈଷ୍ଟ୍ର ଗୁଣ ସାଧନା କର। ଆଉ ତମ ପାଦ ଧରି ମୋ ମଥାରେ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହିଦେଇକିରି ସିଏ ଆଖି ବୁଝିଲେ। ଛୋଟ ଦିନୁ ମା ମରିଥିଲେ। ବୟସ ବେଳେ ପୁଣି ଅତି ଗୁଣବତୀ, ଅତି ସେବାକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା। ଠାକୁର ସେଠି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଲେ। କେତେ ଏମିତି କେତେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ଘଟିଛି ଏମିତି, ଯାହାକି ଠାକୁର ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ଅଛି ବୋଲିକିରି।
दिने ठाकुर जाइए भैरव कूल बसी घर को आसला को देखिले से एने घर कुटुंब मैंने बाहागर आउ थे करने को चाहिए ये ना कर जे से मुह सुखेक छिड़ा टी म्लान पड़ जाए मुह ये आउ कि भाविले जो घर से जो सुधाराणी चलीगला घरे जो बाजा तक पाउजर बाजा हुए बाजे जमी से घर किए चलुची पाउज पिंधिकी एमती विभिन्न किसी अनुभव कलाठू ठाकुर कहले से अच्छी तापर दिने ताकर श्राद्ध ठाकुर पलि गले चाकरी जाए दिने माँ कहले अच्छा मो श्राद्ध अच्छी तमें श्राद्ध मोर कलनी ना बापा को तो दायित्व देकर आसी बापा करेनि ना तुम्हें कले जिते मत भल लगे आउ किए कले कौन से भल लगे ना एक कथा आगुरी कहलनि ना आज तो कहली ना तुम्हें कहीं मत देखा दौन सब तो कहच ना काले तुम्हें भय पाइब सी कहले तुमको तो देखिले भय पाइबी आ भल पाइबी क्या ताले कौन कर ना तुमको जहाँ भल लगे काली मो दिन मत तुम नवेदन कर ठाकुर गले गाधे पाधे घर को पोछिले गाधे पाधे बजार को गले 2 टंकार सन्देश आनिले सन्देश आनी जमी देवता को भोग आवाहन कर दियंती से आवाहन कर भोग देले किंतु बहुत समय पर से खाइले कहले मिछ कथा मोर बोटे ताकू चिंता करी मुंडटा गरम हो जाए से एमती देखी कहीकि से तो निजे नियंती खाइबा से माँ आविर्भाव हेले धरी